তার নিজে কোন দেখ তার বর্তমান 4 নম্বরটা দেখো 4 নম্বর করিয়া পূর্বରୁ তুমি জানিছ বর্গক্ষেত্রর ক্ষেত্রফল বাহুর বর্গ বাহু কেন পাইবা ক্ষেত্রফলর বর্গ সে দেইছি 441 বর্গমিটার ক্ষেত্রর গোটে বাহু নির্ণয় করিবা তাহলে 441 ক্ষেত্রফল ହେଲା কেতে ক্ষেত্রফল ହେଲା 441 বর্গ মিটার তাহলে বাহু কেতে হবো আমি সূত্র কইলি ক্ষেত্রফলর কোন বর্গমূল তাহলে 441 র বর্গমূল হবে কেতে 21 ধরো বর্গক্ষেত্রর বাহু কবে দেখিব বর্গক্ষেত্রর বাহু সমান 21 মিটার মানে একক অনেকগুলো নাম্বার আছে হ্যাঁ সে তাই কইছি কেউ কৃতজ্ঞ সংখ্যা দ্বারা 9408 को गुणन करे वर्गफल एक पूर्ण वर्ग ता तमे कोन करिबा 6 नंबर टा को कोन करिबा 49408 को गुण नियम बाहर करिबा दुरे पकेबा 28 रे लागे ने 14 7 0 फिर दुरे पकेबा 2 2 3 6 2 15 तापर दुरे पकेबा 2 के 2 केला 7 6 ताପରେ एपटे करिबा 1176 रो फिर 2 पकेबा 3 5 10 2 16 2 फिर 2 पकेबा 2 9 4 2 पकेबा 1 4 7 ताପରେ आदरे पकेबा 7 7 ने 14 7 के 7 पकेबा 3 के कहिची आदरे केउ संख्या गुणन करिबा तो आर गुणन कर हम कोन पाइले देखो 1 2 3 4 5 6 टा 2 9408 2 2 2 2 छोटा 2 3 टा 7 गोटाए 3 तेणु जेतु 2 टा 2 3 टा 2 रहला 2 टा गोटाए 3 टा 7 रहला कोन नाही गोटाए 3 जदि आमे गोटाए 3 गुणिबा अतएव गोटे 3 गुणिले कोन हबो गुणफल एक पूर्ण वर्ग हला बुझि पालो तो आदरे माने 3 गुणिबा बेले 2 टा 2 3 हे जो तो इने पूर्ण बुझि पालो तो हां एति आर फिर देखिबा